जों दिनै अर कर्नेल चमनिबो DYF टिउसिन उद्दुगे तेसिनि लगियो दङ DYFI ते सिनि SFI नि सिनि नेतृत्व अर अबहायकै थानजाखायै तिनि अर फाइमानि कारण उनखा नरक बरक साइमानो 3 दिन सुकां सिनि हास्तिनि खरकसा सिक्ला दिब्राज देबबर्मा आसाम हास्तेव थाङै ब मां कथैङै त्रिपुरा हास्तेव किफलि फाइखा जों सुकांनि सिमिनो जखन त्रिपुरा स्टेट कोअपारेटिव बैंक 156टा पोस्टनि बागै बरक चाकरि tlangनाय हिनै त्रिपुरानि चाकरिनि परीक्षानि सेन्टार आसामाव खिखलायखा आबुनि यागुलो थांनाय 24 तारिख एप्रिल जखन बंनि एडमिट कार्ड दक अंखरमानि परे যারা एप्लिकेन्ट दक साइमानखा कैंडिडेट दक साइमानखा आसाम हास्तेव सिबंनि परीक्षानि केन्द्र सेन्टार DYFI TYF ते अन्यान्य संगठन दकबो त्रिपुरा स्टेट कोअपारेटिव बैंक न अनुरोध खालायखा त्रिपुरा हास्तेनि चाकरि tlangनानिबा तामनि बागै आसाम हास्तेव नरक सेन्टार खालाय अ परीक्षा न रिसिडुल खालायै परीक्षानि सेन्टार त्रिपुरा न खालायनानै धन जाते जत एप्लिकेन्ट न 19,000 जरा और एप्लिकेशन खालायनाय बरक बेभाग न परीक्षा रिमाननांतै त्रिपुरानि हास्तेव न और जागाव परीक्षानि केन्द्र व्यवस्था खालायथं हिनिसं थांनाय 30 तारिख एप्रिल न स्टेट कोअपारेटिव बैंक नि थानिव सं मेमोरेन्डाम जमारिखा डेपुटेशन दिखा सं घटनाक्रमे नुखा 8 दिननि हर 8:30 समय त्रिपुरा सरकार कायसा घुसना खायखा ट्रेन नि व्यवस्था खायनाय बिया दुर्भाग्यजनक भावे आसामो जेटा सेन्टार दंमानि आबनो त्रिपुरा खालायदि हिनि सं जे दाबि खालायमानि आ दाबि न मानिलिया ओंखाय तिनि ताबुक तामुंखा आबनि परिणति सं तिनि दिब्राज देबबर्मा परीक्षा ना थांथानिव बिनि कुमुनि लगिव एस्कर्ट खालायना थांथानिव आरो गोबांमा परीक्षार्थी दंमानि मानिक देबबर्मा हाय सिनि खरकसा ताकुक कलाई हस्पिटाल आतुक ताबुक खालायजाक अस्त्रोपचार उनखा ऑपरेशन उनखा बनि लगी ते प्राय 6 जन हाय कैंडिडेट अ गाड़ी एक्सीडेंट खालायखा दिब्राज देबबर्मा खाय ब थै थांजाना नांखा सं दिब्राज देबबर्मा जे दिनो थैखा आ दिनो सं TSU SFI DYFI TYF सं त्रिपुरा स्टेट कोअपारेटिव बैंक नि हेड ऑफिस थाङै संसिनि खादुमुं फनुखा बिक्षोभ प्रदर्शन खालायखा जे जारा जारा दुखु माननाय बरंन दाक्ति दाक्ति खाय प्रशासननि तरफ থেকে सरकारनि तरफ থেকে बरंन सहयोगिता खायना नंथन किन्तु दुर्भाग्यजनक भावे जों नुखा सिनि ताकुक दिब्राज देबबर्मा थैजालांनाय ब थैमानि प्राय 20 থেকে 21 घंटा पर बिनि सागनि बिनि आबनो अंकबत पोस्टमर्टेम खालायजाखा सरकार कोनो भावे যোগাযোগ नारगलिया ब थैयै एक्सीडेंट नंगानि परे सरकार हस्पिटाल जेरकम भावे चिकित्सा माना दंगानि आबो मानलिया जों बिनि जे दिनो कास्ट दंखा आ दिनो बंनि नुखुंनि बररक भावे कप साइखा जों आरो थाङैतायबो खबर मानखा जों आ जागावो सिनि DYFI TYF TSU SFI नि नेतृत्वरक प्रेसिडेंट सेक्रेटारि खबै जों आ जागाव थाङै बंनि नुखुंनि बररक कप साइमानखा साल बन फप पाइखा ताकुक दिब्राज देबबर्मानो तारपरेबो प्रशासन बरक थुमानि सिसाया प्रशासननि तरफ থেকে खरकसा अफिसार आधिकारिक आ जागानि SDM आ जागानि DCM आ जागानि ब्लक प्रशासन के बफानो थाङै नायया जोंते कायसा कक बेले खा खामचानि कक नरक बरंनि बिसिंति साखलानि मुचुङो मीडिया ताकुक ताइ बुकुक सं नरन थानि टिकिटा जरा माना नाय जों अकम था बेले खा खामानि कक TSU SFI TYF DYFI जों जे आन्दोलन खाय दंगानि त्रिपुरा राज्यनि चाकरि न फातार हावक सेन्टार ता खिखलायदि उमति हाय दाबिति सामानि दिब्राज देबबर्मा थैमानि जों खानाका बकाइजांमानि से 2 मास कासुगया बिनि नुखुंनो नाहारै
बिनि नुखुंनि खरकसा बरंनो चाकरिनि व्यवस्था खालायदि थुंहिनिसिम दाबि खालायमानि आबनो एकटा अंश अबनो अपप्रचार खालायनायनि चेष्टा खालाय दङ टिएसइउ एसएफआई टिवाइएफ नाकि राजनीति खालाय दङ तामरो राजनीतिहीन ओ एक्सिडेंट नि सिगां 30 तारिख टिवाइएफ त्रिपुरा स्टेट कोअपरेटिव बैंक नि हेड अफिस थाङै बरनो दाबि खायका मेमोरेंडम जमारिखा परीक्षानि सेंटर त्रिपुरा खालायनि नंथुन थुइमानि घटना कय तारिख आबनि परे गय आबनि सिगां ना आईपीएफ तिनि सिक्ला मथा ना त्रिपुरा मथानि वाईटीएफ टीआईएसएफ ना त्रिपुरा मथानि कुनु नेता ना बीजेपी नि कुनु एकजन नेता आबनो साखा जे आसाम हाव सेंटर खायाखै त्रिपुरा खालायदि हिनै बरक ताबुक विभिन्न भाबे अपप्रचार खालायनायनि चेष्टा खाय दङ जों नाकि राजनीति खाय दङ फरकसा बरक थैथांखा ताकुक दिप्राज देबरमानि नुखुंनि बररक बुसुक जरतेकै मानसिक যন্ত্রণা पीड़न दंना अब बरक सिसाय मानो जों शुधु मात्र हयतोबा फातार दंते अनुभव खालायमानो तिनी ताकुक दिप्राज देबरमा थैमानि परे त्रिपुरा थानि सुप्रीमो फेसबुक पोस्ट दिबो बनो पार्सोनाली भाबे रिपोर्ट दिदि टीआईएसएफ ते वाईटीएफ बरकनि बुसकाङो तेवैसा तामो बुजिनो बागै नङाबो खायथं तामनि बागै नङा सेन्टार नङा आसामर हरपुरो बिरुद खाय कक्साया टीवाइएफ जखन बिरुद खाय कक्साप्रो जे बरक ताबुक बाहायकै सुंनो बिभ्रान्त फांनाय दं राज्यनि बरं थानिव दिब्राज देब जारा आक्राন্ত बयाकुंफानो बायखा याथेकपानो बायखा एबा थुइखा बनो लगे लगे न एनाउंस खाबि 4 लाख रांनि मानो 3 लाख रांनि मानो 2 लाख रांनि मानो बिनि अवस्था बुझी ताबुक पर्यंत राज्य सरकारनि डिजास्टार मैनेजमेंट अथॉरिटी खुद चेयरमैन मानिक शाह मुख्यमंत्री एकटा अनाउंसमेंट करै आबार विभिन्न भावे अपप्रचार खायनो चेष्टा खालायो टीवाइएफ एसएफआई टीएसइउ नाकि राजनीति खालाय दङ जों 30,000 बेकान पोस्ट खायनि कक चिरिगो अबब राजनीति त्रिपुरानि 7 लाख बेकार ताबुक हा हुता संग दङ अबब राजनीति त्रिपुरानि चाकरी फातार हावो सेंटर खालायो अब राजनीति नरक जदि अब राजनीति गई जों था खालायो अबर गुबै राजनीति होननानै नाङो बेकार जुबक तामनि बागै चाकरि मान्या अरनि परीक्षा तामनि बागै फातार हावो नां आबनो बन्द खालायदि हिनमानि कक अब नेक्ज दाबि कक सागानि राजनीति आर नरक चुपचाप दङै जखन बरक थैखा खरक बुसुक बरक थैयै फातार हानि किफिलनाय सुदो अबसिनि तिनि ताकुक दिप्राज देबरमा सिनि थैयाखौ बेंगालुर हावो विशाखापट्टनम चेन्नाई सामुं तांना थाङै त्रिपुरा राज्य सामुं करै चाकरिनि व्यवस्था करै आनएमप्लयमेंट युथ बारिमां दंखा बसर 50,000 चाकरि नानि कक जुरे थाक शून्य 30,000 प्रमाणपत्र द्रव्य पूरण खाया जोंबो कक साकै राजनीति आबोनि बागै जों ताकुकताय बुक सुनो ते त्रिपुरा हास्तिनि जारा वानसुक पुरुं र मात्र 5% बरक बर नेतागिरि खायमानानो किन्तु 95% बरक तंकसं लुपुरक बरक ऑब्जर्व खाय दङ साबो सठिक लामा साबो गुबै सायथं आबो त्रिपुरानि हास्तिनि ताकुकताय बुक जों नाय दङ जों जारा दुखु माननाय बरंनबो दाक्ति राज्य सरकार बरंनो सहयोगिता खायनांथं आर्थिक भावे सहयोगिता खायनांथन जारा दुखु मानै परीक्षा रिमान्या बरंनो स्पेशल भावे तेइसा बंनो सुजुग तरि खायनांथन ताकुक दिब्राज देबरमा थैथामानि फरकसा खथि बरनो मोथांमान्या बिनि नुखुङो फरकसा चाकरि वै निर्दिष्ट भावे बनै नखुंनो उद्धार खायनायनि बागै जों अनुरोध खालायो जों खुलुमो राज्य सरकार थानिव बरंनो उद्धार खालायदि सहयोगिता खालायदि जारा दाबुकबो आयंग थाङै परीक्षानि मानिया बरनि बान्ता व्यवस्था खायै त्रिपुरा राज्यवनो त्रिपुरा हावनो व्यवस्था नाहादि बरंनो ताइसा परीक्षा नाहारिवै सुजुग तरि खायनायनि बागै आबनो जों खयमुं नरक बरनि बिसिंतै हामबाय ते खुलुमुया फारो বর্মার মৃত্যু ঘটেছে বহিরাজ্যে পরীক্ষা দিতে গিয়ে। তো তার প্রতিবাদে আমরা এখানে গণেশচমনি থেকে আমরা একটা মনো মিছিল করব। তারপর আমরা বিবেকানন্দ স্টেডিয়াম আস্তাপল স্টেডিয়ামে গিয়ে ওইখানে আমরা মোমবাতি জ্বালিয়ে আমরা ওর আত্মার প্রতি কামনা করে আমরা মোমবাতি প্রজ্বলন করব। প্রথম কথা, দীপরাজ দেববর্মা আমাদের রাজ্যের ছেলে। ত্রিপুরা রাজ্য বেকারত্ব হার দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। আর দীপরাজ দেববর্মার মৃত্যুটা যেন ঘটেছে ওটা পিকনিক করতে গিয়ে হয়নি। দীপরাজ দেববর্মা বহিরাজ্যে আসামে
ডিমা সাউথে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেছেন। তো মৃত্যুটা হয়েছে একটা বেকার তার চাকরি পাওয়ার জন্য পরীক্ষা দিতে গিয়ে মারা গেছে। এবং বর্তমান যে পরিস্থিতি আমরা দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যের যে দলগুলি আছে আর যে শাসক দল, ওদের কোনো হেলদোল নেই। শুক্লাচরণ দেববর্মা এই দপ্তরেরই, যেই দপ্তরের পরীক্ষা দিতে গেছে, শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া ওই দপ্তরেরই মন্ত্রী, উনি নিজের বার্থডে সেলিব্রেশন করে। ফেসবুকে আমরা দেখি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখি বার্থডে সেলিব্রেশন করতে, কিন্তু একটিও কথা আমাদের রাজ্যের যে ছেলে শিক্ষিত উপজাতি যুবক যে মারা গেছে ওর জন্য একটা কথা বলতে আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যের যে অবস্থা খুব অন্যরকম একটা অবস্থা। 2018 সালের নির্বাচনের পর 6 মাস অতিক্রম হয়েছিল, তারপর হওয়ার সাথে সাথে আমাদের রাজ্যের উপজাতিরা যখন আমাদের যেই এডিসি এলাকাতে গিয়ে যখন ওরা ডেমনস্ট্রেশন করছিল, ওদের হকের আদায়ের জন্য লড়াই নেমেছিল রাস্তায়, ওদেরকে গুলি চালিয়েছিল এই বিজেপি আর বিজেপি জোট সরকার। এখন তীব্রামথা 2023-এর নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্বের সরকার এই বিজেপির সাথে আইপিএফটির সরকার, এবং তীব্রামথা কিছুদিন আগে মিলেছে। তীব্রামথা বিজেপির পা ধরে বিজেপির কুলে বসে সরকারে এখন আছে। বিজেপির সাথে বিজেপিকে একবারও তীব্রামথা জিজ্ঞেস করছে না কি এই যে সরকারটা চলছে কিভাবে চলছে, একটা রাজ্যের যে নিয়োগ প্রক্রিয়া হবে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বাহিরাজ্যে গিয়ে হচ্ছে। আমরা টিওয়াইএফ, আমরা ডিওয়াইএফ, আমরা টিএসইউ, আমরা এসএফআই আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাই আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি আজকের এই কর্মসূচিকে সফল ওর মাধ্যমে কি আপনারা আমাদের রাজ্যের যে বেকার যুবক যে প্রাণ হারিয়েছে বহিরাজ্যে গিয়ে তার পরিবার পরিজনদের প্রতি আপনারা দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। একটা চাকরি দিন, সরকারি ব্যবস্থাপনায় ওদেরকে দেখরুখ করুন যতদিন অবধি ওদের চাকরির বন্দোবস্ত না হয়। এই আমার কথাটুকু আমরা আরেকটি বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাইছি। এই যে যারা আমাদেরকে রাজনীতি করছেন বলছেন, তো এটা হচ্ছে 30 তারিখ এপ্রিল মাস, অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে 1 তারিখের রাত্রে, 2 তারিখে রাত্র 12টা 15